Kani nga tong ba dili day kay ni kanang display rin ni sa tong lawas no. Na din mga meaning. Based ni sa kuang kuan kanang sa mga katigulangan nako ba, mga lulog lola nako. Kana kuno nakay sa agtang yan dapat sa may utukan ba. Kuan jud kuno kana bright kuno kana. Genius ka. Yeah. May kag wise ka og decision sa imong kinabuhi. Bright ka. Nya kanang kunong naakay sa ulo, na bagol-bagol ba? Sa bagol. Kuan ka na bright ka ana pero emotional ka, dali ra kay ka ma-stress o dool ka sa depression, emotional ba? Emo tanang sakit. Charot. Emotional ka ana nga pagkatao, dili ka masakitan nya. Anxiety nya, depression, dool sa depression nya. Kana kining nga nasa tong naong ang kamati mong nga dapat si mo ani ba sa kuha ba, pero lahi ni siya, di na siya kanang ganing kanang matungod sa imong kalimutaw ana ba, tungod sa kalimutaw diri ba nakay diri sa dapat kanang ganing agasaras duha, kanang ganas duha ba o diri basta na diri dapitang kuana kung babae ka, byuda ka, dili ka mabyuda, kas kag laki. Kung lalaki po ka, dili ka mabyudo, kas kag babae. Nya. Kalasang nga nalis ba. O di ba diri basta dapit sa may bakba nga kuana ka, tabian ka. Marites kas inyo. Mao na. Nya. Nang anak kay bahana ang bakba. Nya kana ganing nga kay magpintas kag sa imong dughan o na kay diri sa imuha ganing diri sa may abaga labi na jog kuan kana sa nga ni buhi nga anang kuan kuno ka anak kana magpintas kuno kag problema. Anang problema nimo nga wala ka sulbaran, masulbad problema pero nana sa maabot magpas-ano problema ba sa mission aminana kana sang nakay gani sa pad kanang pad ba pero rare kay na no rare kay nang sa pad nagsara ka na ni ama na kuan na siya kugihan og maayo siya mo diskarte daghan siya kwarta kaya mo siya mo diskarte ana daghan siya kwarta sa pad yang kana ganing nakay sa dila rare sa kay na ano kanang nayam sa dila kuan na siya kanang lakag bakba lagi kay mabuyagan sakit ang imong buyagan munang mabuyagan ni ka manutho ka nga kay lakay kay bakba mo na kini sa mga laki ni ha kanang nayam sa putotoy kanang namayam sa putotoy ba basta kuan mo kanang namayam na attract mo sa mga babae bisag dili ka gwapo bisag giton kag naong attract jud ka sa mga babae dili kay makapit ang babae nimo sa babae pod pariharasan kun nagay kay sa imong bingka sa imong tapay-tapay basta sa imong dapit sa imuha babae attract pod ka sa lalaki sa dili ka gwapa or gwapo attract jud ka sa lalaki ya kuan sad kana sang nayam sa bugan patay mo nayam sa bugan kuan daw kuno na kanang bigaon Makati asa ba mo na kanang basta namo ko kay laba ina sa siya na siya biso Makati siya hinlalaki siya minana mo sa nakno kuan niya nya kani sang last kaning kuan kanang nakay sa tiil rare kay adili ni rare common jud ni hindi mga tiil ba matay mga tiil labi ni jug buhi nga lagan kay na Mr. Lagan o di ba Miss Lagan kana nagka-venture o di ba kanang dala kay nahumok kay nagmaka madalidan din sa mabarkada tay malaag ana kito jud tiil ana katul kay tiil ana malaag jud na sige pumpugan malaag na lagan gyud na siya ana po kanisang kanay gani sa kamot makatudlo-tudlo ba na sa kamot di sa para kamot ra muna yung mga kuan kuno na crypto ba
kleptomania kada gining kariwan muna muna siya kasagaran na nang nay mga awom sa kamot mga kiriwan na kanang hilabtanon ba nang mo siya dali ka siya kanang ganip sa nagi makuha nga butang ganahan niya mo na iya jud ang paong minana sigara na nang nay amin na nang klepto ba